ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം നവമസ്കന്ധം അഥ തൃതീയോऽധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ശര്യാതിർമാനവോ രാജാ ബ്രഹ്മിഷ്ഠ स बभूवः यो वाङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान् सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्याकमललोचना तया सार्धं वनगतो ह्यगमच्यवनाश्रमं सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्यङ्घ्रिवान् वने वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खद्योदे इव ज्योतिषी ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्डकेन वै अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्रावासृक्ततो बहु शकृन्मूत्रनिरोधोऽभूत् सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत् अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणं सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित् कृतं मया द्वे ज्योतिषी अजानन्द्या निर्भिन्ने कण्डकेन वै दुहितुः तद्वचः श्रुत्वा शर्यादिर्जातसाध्वसः मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद् दुहितरं मुने कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहिता सुकन्याच्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ गृहं गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमवोः क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितं बाढमित्यूचतुर्विप्रमभिनन्द्यभिषक्तमौ निमज्जतां भवानस्मिन् हृदे सिद्धविनिर्मिते इत्युक्त्वा जरयाग्रस्तदेहो धमनिसन्दत ह्रदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां बलीवलितविप्रियाम् पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरवीच्या वनिता प्रिया पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपा सुवाससा तान् निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान् सूर्यवर्चसा अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्र्यययतुर्विमानेन त्रिविष्टवं यक्ष्यमाणोऽथ शर्यादिश्च्यवनस्याश्रमं गता ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशिषश्च प्रयुञ्जानो नादिप्रीतमना इव चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगं कथं मदिस्तेव गतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं बिभर्षिजारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमाम् एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिताम् उवाच तात जामादा तवैष भृगुनन्दना शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्भनं विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे सोमेन याजयन् वीरं गृहं सोमस्य चाग्रहीत
असोमपोरप्यश्विनोश्च वनः स्वेन तेजसा हन्तं तमाददे वज्रं सद्यो मन्युरमर्षितां स वज्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवाम् अन्वजानं ततः सर्वे गृहं सोमस्य चाश्विनो भिषजाविधि यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ उत्तानबर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयां शर्यादेरभवन् पुत्रा अनर्ताद् रेवतोऽभवत् सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्तविषयाननर्तादीनरिन्दमा तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुद्मिज्येष्ठमुत्तमं ककुद्मीरेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गता कन्यावरं परिप्रष्टं ब्रह्मलोकमपावृतम् आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धक्षणक्षणं तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं निवेदयद तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः अहो राजन् निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृता तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणां गोत्राणि च न शृण्महे कालोऽभियातस्त्रिणव चतुर्युगविकल्पितः तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबला कन्यारत्नमिदं राजन् नररत्नाय देहि भुवो भारावताराय भगवान् भूतभावनाम् अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवणकीर्तन इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागत त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद् भ्रातृभिर्दिक्षवस्थितैः सुतां दत्त्वा नवद्यां गीं बलाय बलशालिने बदर्याख्यं गतो राजा तप्तं नारायणाश्रमम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।